nasihat. Yang para jomblo dengerin. شريطة ألا يكون متزوجا. Nah, syaratnya jomblo loh ya. طيب أولا تصحيح النية. Yang pertama kali memperbaiki niat. ما هي نية الواحد منا من الزواج؟ Oke, apa niat salah seorang dari kita ketika dia berkawin? صحح النية ينوي تحصين نفسه وزوجته أو تحصين نفسها وزوجها من الحرام. Pertama, dia memperbaiki niat dengan cara dia menjaga dengan istrinya dan istrinya menjaga suaminya dari perkara yang haram. ينويان عمارة بيت يرضي الله ورسوله. Dan kemudian dua-duanya berniat untuk membangun keluarga yang membuat Allah dan Rasulnya ridha. ينويان حصول الذرية الصالحة التي تذكر الله وتدعو لهما بعد انتقالهما. Dan kemudian berniat untuk memiliki keturunan yang saleh dan salehah yang mana nanti mendoakan orang tuanya selepas meninggalnya. والتي تنفع العبادة. Dan yang mereka menahan atau menolak hamba-hambanya. أيضا. Dari keburukan juga. ينويان أن يحييا نور الحب في العالم. Dan kemudian juga niat untuk menghidupkan cahaya cinta di bumi. العالم بحاجة إلى أن تدفع ظلمات الكراهية التي فيه بالإكثار من نور المحبة. Karena dunia ini sekarang membutuhkan memadamkan api kebencian dan kedengkian dengan cara menyalakan cahaya kecintaan. ومن ذلك محبة الرجل لزوجته ومحبة الزوجة لزوجها. Dan itulah cinta suami kepada istrinya, cinta istri kepada suaminya. وهناك نيات كثيرة يذكرها الصالحون. فأولا تصحيح النية. Dan banyak niat-niat yang disebutkan oleh para orang-orang saleh. Yang pertama memperbaiki niat. ثانيا حسن الاختيار. Yang kedua memilih yang baik. وحسن الاختيار يقوم على ثلاثة أمور الدين والخلق. Dan kemudian memilih yang baik itu bergantung kepada tiga perkara. Yang pertama agama, akhlak. والثالث التناسب بين الزوجين. Yang ketiga kesesuaian antara dua pasangan. يكون بينهما تكافؤ في العاطفة في المحبة في العقلية في Dan kemudian يعني بينهما تكافؤ. Ada namanya keserasian di dalam segala hal. ثم أن يكون الزواج على مقتضى الأدب والسنة النبوية ولا يكون فيه إسراف في المظاهر الكذابة بعض الناس تستدين للمظاهر. Dan kemudian ketika berkawin nanti, acara perkawinannya, pesta perkawinannya jangan boros. Jangan cuma mau nunjukin ini keren dan lain sebagainya, akhirnya boros ini semua. Karena sebagian orang menganggap itu agama, beribadah dengan itu. ثم إحياء السنن والآداب النبوية في الحياة الزوجية في كل شؤونها الجسدية والمعنوية والأخلاقية. Dan kemudian menghidupkan sunnah-sunnah kenabian baik di rumahnya, di dalam kehidupan berumah tangga mereka. والحرص على أن لا يطعم الأبناء ولا أمهم إلا من حلال. Dan kemudian sebagai suami berusaha semampunya jangan sampai memberi makan anak dan istrinya dari yang haram. Dan mendidik anaknya supaya dia tumbuh kepada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tumbuh di dalam cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kunci-kuncinya. وموضوع تكوين الأسرة واسع. Karena topik membentuk keharmonian keluarga itu panjang. والذي أبطأ عليه الزواج أو التي أبطأت عليها الزواج من مجربات المشايخ تكرار ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Dan kemudian yang masih jomblo, yang belum dapat jodohnya atau jodohnya enggak datang-datang, maka ada amalan yang terbukti mujarab, yaitu dengan membaca Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. لأن سيدنا موسى كما في سورة القصص لما سقى للراعيتين آوى تحت الشجرة وهو بلا مال ولا عمل ولا زوجة ولا بيت. Jadi ketika Nabi Musa setelah dia menyelesaikan mengambilkan air untuk dua perempuan, duduk istirahat, dan ketika itu Nabi Musa enggak punya duit, enggak punya istri, enggak punya pekerjaan. وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Kemudian berdoa Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Aku sangat mengharap dan butuh kepada pemberianmu dari apa-apa yang telah kamu turunkan. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء وإذا وجد العمل والزوجة والمسكن.
Tiba-tiba datang satu perempuan dengan rasa malu kepada dia, akhirnya dapat pekerjaan, dapat duit, dapat istri. كان الأشياخ جربوا من القرآن الكريم من هذه الآية ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير يكررونها 136 مرة. 136. Oke, caranya diulang-ulangi ayat ini 136 kali. تفتح النساء تقول إنه كيف يمكن نتمالك أنفسنا ونحن يحصل كثير من الاستفزازات. نضبط أنفسنا. نضبط كيف نضبط؟ نضبط أن نتمالك. كيف نتمالك أنفسنا ونضبطها عندما يحصل الاستفزاز، سواء كان الاستفزاز الشخصي أو أحيانا يكون الاستفزاز في أمور متعلقة بالدين، صح؟ Dan bagaimana cara kita mengontrol ego kita supaya kita nggak terprovokasi dengan diri kita sendiri atau terprovokasi dari orang lain. شوفوا هذه قاعدة الجزء الشخصي. Oke, ambil sebagai kaidah bagian pribadi. الاستفزاز فيه أو السب أو الشتم أو الإساءة الأرقى والأفضل فيها دائما المسامحة. Ketika ada orang yang memprovokasi, menghina, mencaci maki, yang paling afdal di sini adalah memaafkan. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينتصر لنفسه ولا ينتقم لها. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membela urusan pribadinya dan tidak pernah membalas dendam atas urusan pribadinya. ولكن يعفو ويغفر. Tapi Rasulullah memaafkan dan memberikan ampunan. في رواية ويصفح. Dan di dalam riwayat lainnya Rasulullah memaafkan dan berlapang dada. في الرواية الأخرى فإذا ضيع حق الله لم يقم أحد لغضب. Dan di riwayat lainnya kalau sudah haknya Allah dilanggar maka enggak ada siapapun yang dapat menahan amarahnya. قد يكون هذا صعب في بعض الأحيان. Ini bisa jadi susah di beberapa kondisi tertentu. بل هو كذلك. Dan memang seperti itu. قد ننوي أن لا ننفعل وأن نسامح لكن نفشل عند بعض الاستفزازات. Kadang-kadang kita niat supaya kita nggak kebawa, nggak baperan, terus kemudian nggak ngamuk, tapi ya sulit. صحيح. Benar apa enggak? المهم أن نعترف أن الأرقى أن لا ننفعل وأن لا ننتقم لأنفسنا ولا ننتصر. Nah, yang penting yang paling tinggi pertama jangan baperan, jangan pengen balas dendam, yang intinya memaafkan. لأن النفس الأمارة بالسوء أحيانا لا تريد أن تعترف. Tapi karena nafsu atau ego yang selalu mengajarkan kepada keburukan selalu mencegah kita untuk mengakui. بمعنى أنها لا تريد أن تعترف أنها أخفقت. أنها أخفقت أنها لم تنجح. Maksudnya adalah ego itu membisikkan kepada kita, dia tidak ingin diketahui dan diakui bahwasanya ego itu telah gagal di dalam membisikkan atau memprovokasi dirinya. Dia tidak ingin menunjukkan kelemahan ego itu sendiri di dalam diri kalian. Nah, kalau seperti itu, apa yang kalian lakukan? لا من قال الإسلام ليس دين ضعف هذا انبطاح هذا الإسلام دين عزة. Kemudian dengerin orang yang ngomong enggak, Islam enggak harus, Islam begini, Islam begitu, Islam agama yang kuat. Al-Islam din quwwah. Islam itu agama yang kuat. Sah, al-Islam din quwwah. Ya benar, ada provokasi. Ya benar, agama Islam itu agama kuat. Wal 'afu min as'ab anwa' al-quwwah. Dan kemudian memaafkan itu adalah yang paling sulit, termasuk kekuatan yang paling sulit. Bidalil annahu sa'b. Dengan dalil bahwasanya itu susah. Al-ghadab sahl, infadhuh sahl. Marah itu gampang, baperan itu juga gampang. Lakin dhabt an-nafs sa'b. Tapi mengontrol ego itu susah. Wal 'afu as'ab. Dan memaafkan lebih susah lagi. فإذا اعترفت أن الأرقى أن تعفو حتى لو لم تستطيع أنت الآن تحاول أن تصل للأرقى. Tapi kalau kalian mengakui bahwasanya yang paling tinggi dan elegan itu memaafkan, maka ketika itu kamu mulai menuju kepadanya. لكن إذا أصررت على الإنكار. Tapi kalau kalian terus-terusan mengingkari dan enggak mau mengakui, متى سترتقي? Sampai kapan kalian bisa naik ke atas? أما إذا كان الاعتداء أو الإساءة أو الاستفزاز تتعلق بالدين. Tapi kalau mengganggu itu, mengusik itu dan memprovokasi itu berkaitan dengan agama, maka ini beda urusannya. لا ينبغي أن تسكت على الإساءة إلى دينك أبدا. Enggak boleh kalian diam kepada orang yang menghinakan agama kalian. دين غالي. Karena agama itu mahal nilainya.
أغلى من أرواحنا. Lebih mahal daripada jiwa-jiwa kita. لكن ما معنى ألا نسكت؟ Tapi apa maksudnya kita nggak boleh diam? ليس الصراخ. Bukan berarti harus jerit-jerit. ولا التكسير. Atau menghancurkan. وفي كثير من الأحيان لا يكون الأنفع حتى المظاهرات، وفي أحيان تنفع. Kadang-kadang demo itu nggak ada manfaatnya. Kadang-kadang juga bermanfaat. لكن معنى ألا تسكت. Tapi maksudnya jangan diam, tidak diam. أن تعمل على معالجة الأصل في الإشكال. Kamu berusaha mengobati dengan cara mendiagnosa akar permasalahannya. أن تبني. Kamu harus membina atau membangun. أن تفهم دينك وتطبق أخلاق نبيك. Kalian harus faham agama kalian dan mengaplikasikan akhlak Nabi kalian. أن يرى العالم من حواليك الإسلام فيك أنت فيعلمون أن الذي تكلم كاذب. Supaya orang-orang sekitar kalian itu mengetahui Islam itu teraplikasi di dalam diri kalian. Sehingga kalau dia melihat orang lain selain kalian, mereka akan mengatakan orang itu bohong.